Alright, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life been treating you, everyone? Are you all good? And let me introduce myself. My name is Akmal, and here we would like to discuss about procedure text that I have created, that I have provided. So we just need to listen to my explanation and do the activity, okay? So this is the first procedure text. Uh, Langsung aja ya teman-teman ya. So, apa sih gunanya kita belajar procedure text? Apa sih tujuannya apa sih gitu ya? The first is to learn. The only one, the reason is to learn how to write steps clearly and effectively. Not only write but also deliver it clearly and effectively gitu ya. Belajar untuk bagaimana cara kita menulis, bagaimana cara kita menyampaikan steps, langkah-langkah dengan jelas dan juga dengan efektif gitu ya. That's the only one purpose of learning procedure text. Next one, and this is what we are going to learn. Okay, the lesson outline. The first is we are gonna learn about the learning objective atau tujuan pembelajarannya. And then what is procedure text? Definition of procedure text. Gitu ya, belajar tentang definisi procedure text. And then we also gonna learn about social function. Fungsi dari procedure text itu sendiri. And then the structure of procedure text. Struktur dari procedure text. And remember everyone that every text has structure, every text has social function, and also, of course, every text has language features. Language feature itu ciri kebahasaannya. Every text punya itu. And in this video, we are gonna learn about those kind of things in procedure text. Okay. Example text too. I will provide you example text fully, and I will ask from the text. Example like what is the social function of this text? What are the structures um, in this text? What are the language features in this text, and so on and so on. And then I'm not gonna let you to just silence. I will ask you to write afterwards. Okay, that's the first activity, okay? Untuk menulis. And then the last one, I would like to ask you to do presentation about what you have written. Okay? Saya akan meminta kalian untuk mempresentasikan apa yang telah kalian tulis gitu ya. That's what we call a sharing session. And I would ask other members, other friends, to give questions to respond into what you have presented later, right? So that's what we are going to learn. And let's jump into the first one, learning objectives. Here we go. Learning objectives. In this video, I want you to be able to understand the structure of procedure text. Okay, understand the structure, and also you can analyze the structure of procedure text. And then I want you to be able to identify parts of procedure text. Okay, saya ingin teman-teman bisa mengidentifikasi dari bagian-bagian procedure text. Saya ingin teman-teman paham tentang procedure text. Saya ingin teman-teman bisa menganalisa tentang structure dari procedure text gitu ya. And then the last one, I want you to be able to write your own procedure text based on the given topic. Saya ingin teman-teman bisa menulis procedure text teman-teman sendiri, meng-create-nya sendiri, menciptakannya sendiri based on the given topic later, okay? Uh, Bergantung pada topik-topik yang saya kasih nanti gitu ya. And then of course you can present it. That one, okay? The next one, we have a definition of procedure text. We have a definition of procedure text. What is a procedure text means? What does procedure text means? Definition is procedure text is a text that explains
how to do something or how something works, how to operate something, how to make something. That's the definition of procedure text. Di sini kita akan pelajari tentang apa? Tentang teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana membuat sesuatu, bagaimana mengoperasikan sesuatu, dan bagaimana sesuatu itu bekerja. Begitu ya. For example, contohnya yaitu seperti recipes, resep-resep makanan. Nah, di sini pasti ada yang suka masak, yang suka coba-coba resep gitu ya. In this text, we are going to learn how to deliver that steps clearly, how to operate something clearly. Misalnya ada yang suka bikin video tutorial, misalnya ada yang suka bikin tutorial bagaimana cara menang Mobile Legend misalnya. Itu juga termasuk dalam procedure text gitu ya. And instructions and tips. Itu contoh-contoh dari procedure text gitu ya. And the next one, we got social function of procedure text. Ada fungsi dari procedure text. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk to tell atau to explain atau to describe about how to make, how to do, how to operate something. Kayak gitu ya. Jadi fungsi dari procedure text itu untuk menceritakan, untuk menjelaskan, untuk mendeskripsikan bagaimana cara membuat, bagaimana cara melakukan, bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Got it? Alright. For example, we got here. I have 3 examples here. The first, saya misalnya, saya punya 3 judul di sini. And mari kita coba analisa apa sih social function dari masing-masing judul ini. The first, contoh pertama, how to create an email account. Oh ya, teman-teman. Remember, social function dari procedure text itu gampang banget dilihat. Kita cuma perlu membaca title-nya, membaca judulnya. Oke? Okay? For example here, how to create an email account. Bagaimana cara create, membuat email account atau akun email gitu ya. Berarti di sini social function-nya apa? Kegunaannya apa di sini? Kalau judulnya how to create an email account, berarti social function-nya atau fungsinya yaitu to tell atau to explain atau to describe about how to create an email account. Isi ya. Berarti di sini social function-nya adalah untuk menceritakan atau untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang bagaimana cara membuat akun email. Begitu ya. Number two, how to use Google Meet for online learning. Kalau judulnya seperti itu, how to use Google Meet for online learning, maka social function-nya yaitu to tell atau to explain atau to describe about how to make atau how to use Google Meet for online learning. Isi ya, untuk menceritakan atau untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Meet untuk belajar online. Alright. I have last example here. Misalnya saya punya judul di sini how to prepare for a job interview. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk interview pekerjaan gitu ya. And kira-kira teman-teman apa sih social function dari judul ini? Alright. I wanna listen your response later, okay? Nice. Next one. Setiap teks itu pasti ada structure-nya, teman-teman. Pasti ada structure-nya, pasti ada strukturnya. Including procedure text, termasuk procedure text gitu ya. And the structures of procedure text are the first. Kita cuma punya 3 structure. The first is goal atau aim. The second is material atau ingredients atau tools. And the last one is steps. Goal atau aim. Kita bahas dulu yang pertama. Goal atau aim itu about what do you want to do. Ini bisa dilihat dari title, dari judul, gitu ya. Jadi judul adalah goal atau aim, gitu ya. Judul adalah goal atau aim, gitu ya. And then the material misalnya kalau ada alat-alat yang dibutuhkan atau kalau ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, itu termasuk ingredients atau materials. Misalnya, saya punya contoh how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Di situ yang kita butuhkan apa aja? Ada cangkirnya, ada kopinya, ada gulanya, ada airnya. Nah, itu semua termasuk dalam bagian material atau ingredient. Got it? Alright. It is about what do you need. Dan tidak semua procedure text itu memiliki material atau ingredient. So that's why it is optional.
Jadi nggak semuanya itu ada. Makanya ini opsional gitu. For example, masa ada yang nggak ada natural some ingredientnya? Ada. Misalnya, how to stay healthy. Bagaimana cara hidup sehat gitu ya, misalnya ya. So, di sana kita nggak punya materi atau nggak punya bahan-bahannya gitu ya. Jadi langsung ke step. Step itu adalah langkah-langkah. What are the instruction? Apa sih instruksi-instruksinya? Begitu. Misalnya the first you have to sleep, get enough sleep misalnya kayak gitu-gitu. Yang pertama, kamu harus tidur yang cukup dan bla 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 dan bla 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 dan bla bla. Itu termasuk dalam steps gitu ya. And then the next one, I have language features here, ciri kebahasaan. The first one, you have to use imperative verbs. Imperative verb atau kata perintah. Kata perintah. Biasanya misalnya, pour water into the cup. Tuangkan air ke dalam cangkir atau ke dalam gelas gitu ya. Itu termasuk dalam imperative verbs. And we are gonna learn more in the class later. And then the next one, we have simple present tense. Harus pakai simple present tense dalam procedure text. And the next one, kita punya adverbial of sequence. Adverbial sequence itu yang menunjukkan yang pertama-tama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya gitu ya. Contohnya seperti first, second, third, the last, etc. The next, after that, dan bla 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 gitu ya. And then the next one, kita juga punya action words. Action words kayak put, turn, cut, dan lain-lain gitu. And the next one, I have example here, and I want you to read this example, okay, later. So I want you to understand this example, and kira-kira dari example ini, coba teman-teman cari deh apa aja sih language feature yang ada dalam teks ini, apa aja sih structure yang ada dalam teks ini, gitu ya. Coba cari yang mana imperative verbs-nya, yang mana action verbs-nya, yang mana simple present tense-nya gitu ya. Write down on your notes and submit it to me, okay? And then the next one, we have activity here. Activity one is writing time, menulis. I want you to write your own procedure text with these topics, choices. Oke, ada beberapa topik di sini. I want you to write. Saya ingin teman-teman menulis. Silakan pilih salah satu dari topik ini. Ada 4 topik. Yang pertama is how to have healthy lifestyle. Yang kedua ada how to prepare for an exam. Yang ketiga ada how to make a budget for your allowance. Yang keempat ada how to improve your English speaking skill. Silakan dipilih. Right. The next one, after writing your procedure text, you have to analyze your writing. Harus dianalisa lagi. Kira-kira generic structure yang masuk di sini apa aja sih gitu. Terus yang language feature-nya apa aja sih yang masuk dalam writing kalian tadi gitu ya. And then the last one, I want you to share what you have done. I want you to share. I want you to present what you have. Here we go. I want you to present what you have written gitu ya. Sharing in front of your friends. Silahkan teman-teman presentasi di depan teman-teman di kelas gitu ya. And teman-teman yang lain bagaimana? Teman-teman yang lainnya silakan merespon. Okay, and I will give the score of your activeness here. Saya akan memberi nilai tentang dari keaktifan kalian, right? And that's all from my video. Thank you very much for your nice attention. And let's close our video by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Akmal, still the most handsome boy in the world. Back to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.